Okay mga idols, good morning, good morning. Maayong adlaw ninyo tanan. Adlaw karon nga Sabado, July 12 na taron, 2025. Liar kayo no. Ana po ta sa tong kada adlaw. Hatag taog pa on the spot para karong adlaw gini. Mao ni gihatag sa tuang source nga kombinasyon para karong adlaw. 3 days short rest. 3 days short rest niya, dili ni stay ato 3 days short rest. No, nationwide ni. Okay, naisig pangayog steel. Dili ta mangatag og steel. 3 days short rest mga idols ha. Okay, para karong adlaw gini. Only duha ka kombinasyon ra ni. Only to combination. So inyo pakyasa, tapusa gyud ninyo, lampusa ninyo ang video para makuha ninyo ang winning nato karon pa on the spot hatag ni Big Boss nato no. Kung gusto mo sabay, paki-subscribe subscribe, like and share. Matik ipakita na ni nato ron dayon. Subscribe lang, like and share sa diyan. Nay subscribe button, i-click lang na, nay like button ya. I-click lang na mga idols. Ug mahimo paki-share. Salamat po daan no, mo share. Okay. So ato na ni reveal no, si ka number. Kita nato dugayon no. Okay, paki-subscribe like and share. Okay. Naghanaw po nakasulay na to sa tuang kombinasyon nakadaugan pero itong 291 ubay-ubay gyud nakaigo nato ato mga idols. So hope ko uban mosalig og ang sa gusto lang po no. Musabay no, mosalig sa tuang kombinasyon. Okay, sige na mga idols, reveal na to, reveal. Sika number. Paki-share subscribe, like and share para matik nga member na sa tuang community diri sa YouTube channel nato, community natay community diri no. Exclusive lang sa atong member no, magpa-member mo-subscribe nato, matik na nga makain na dayon sila diha sa atong community diri sa YouTube channel nato no. Kada adlaw nato na sila tagaan mag-post sa community nato no aron ma-update no, bago pa man guni kulang wala pa kayo member no. Okay mga idols, okay, subscribe na. Sika number 6132 no, og nay mo last ron nindot niyo 6132 no, last to. Okay mga idols, share na to ang pound spot para kung adlaw. Subscribe, like, and share. Okay. Aron po makasabay uban, paki-subscribe like and share. Sa gusto mo sabay. Para karong adlaw gini ha mga idols. Okay. Reveal, naki-subscribe na, subscribe, like, and share. 613 og 321 no, para karong adlaw no. Kinagmayalan niyo mga idols 613321 paki-rumble para sureball no, rambole lang niyo og mahimo tayain niyo 2 PM 5 PM tama 9 PM bro. 2 PM 5 PM tama 9 PM bro para sure yun no. I-ulrohin niyo, ulro 2 PM 5 PM tama 9 PM bro. Balik-balik na ako ha. Sa gusto pa ma-update sa sunod, makasabay o ma-member sa tong community diri sa YouTube channel nato. I-subscribing video, like and share. Mura na requirements, wala na ilain no. Dili gyud mo ma-appeal sa community nato, di mo subscribe. No? Gusto mo mosulod, subscribe, like, and share lang yun mga idols. Kanira itong mahatag ron, no? Kombinasyon duha, 613-321. Mamani closer karon adlaw, no? Okay. See you next video. Thank you mga idols, no? Okay.